سلام كما يتصنحو كبرات تخطتلت نلوم عرب 13 لكاتيت 2026 زت تدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو تمال مشيت اب كتما مقاله زقات امام فنجار نوتاغز ملكاتن اب كتما دبر تابور امانغو عطو جله فانون سرايت فيدرالن زكايد زلو وقعن سودان ايرتران استراتيجيك كم زلوان كم استقليصن حيل بحر ايرترا مدبات يدالو خم زلون بحدقا مقلبات جلبا 21 سبات كم زموتون بانكي إثيوبيا حدش أقبابي تأتاتو خمزلون زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كساب مودة أتاختكاتلونا بخبرنا عدمكم بحدقا مقمت الجلبا 21 سبات كم زموتو تقاليسو أب سودان تسافرت حزاب ربا بايت سقر زنبر الجلبا بمقمت ألا أب أكاب زنبارو 21 سبات كم زموتو تقاليسو أب سمين سودان بزقات أمز حدقا أب تخباب قدم حجي كابستر أيو زخف أمخوانو زحبرو من جتات ناي سودان دكتورات نيتوركس تبهالا ناي حكمنا قجلا اتا جلبا أستات 3 سبات سيعينا كم زنبارتون قاليسو اتا جلبا أمونغو عدتات تايبا الكوادان ديم علق ايران تنسافيفا كم زنبرت نتم تسافرت نامن بريم كتاب تخيد زنبرت كوينا ات مجلستات كابتم تسافرتن قداتن دقانستيون ارغان حصانات كم زركابون غليصو ابتا قلاي لعل 21 سباتون تحلم كخونو كم زخلو زملكتو زلو وغنات نهي وتارحن وغنات غنا سرحم كحيلون من لايك قصلو كحبرون كالو وهاب قالت گجله دكتور محمد فيصل حسن غنا استف رئيسات كهلو سلازخلو گجلتات وتارحن سرحم يقصلو كم زلو وسيخو غليصلو اب حصير غزي 21 رئيسات مركبهم زحبره نايزينا ماكن اي كابتا حدقا 6 سبات دحينوم كم زلو يوسبنا مدحان كبيت سعر كم استخايدون زانا صرا كخاونن كالو زبزحنا هيوت ادحن گجلا ابتو بوتا قدم مبصحهم مويتام كم استرخابون يحبر ابترو باسبات نمسكر سرحو جلابو نايولك سبات كوينن ملو قصر ناي دحنت مرغاغص زيبلن نعدل كاز خيدان مخانون زحبرته وهاب قال هيوت ادحن كم زمسل كوغد زخل حدقاتات عتب كتتل كغبرلو صويعلو نتا حدقا بزملكت كابتن اي تخباب سباتن ناهي وسب مدحن تكالات انت زي كوينو سمز زخون رئيتو كم زي هابوان بتوساق فلت تخايل الله غوباي افريكا طليان لو معلته اب اديس ابا ككيد كم زخون تغاليصو كالاي غوباي افريكا طليان لو معلته اب اديس ابا عالم لخ ماكل كونفنشن ككيد كم زخون استغلص خوينو غوباي افريكا طليان اب اديس ابا مكيادو ኢትዮጵያና አፍሪካ ምስካለ ዓለም ለምትእሳር ዘለው ዓቅመ ዘርእ ከም ዝኾነ ተጋሊጹ እዚ ከም ዚልን ከሎ አንቶኒዮ ጉተሬስ ሓዊሱ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ አዲስ አበባ ያአቱ ከም ዘለው ተጋሊጹ አንቶኒዮ ጉተሬስ ሎም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አፍሪካ አባይቱ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ወንበር ክህልዋ ከም ሰርሕ ውን ቃል ኣትዩ بانكي إثيوبيا حدش أقبابي تأتاتو خمزلو تقاليسو نا إثيوبيا هاقراو بانك ناي وصابات إيران زلوهم عماويل ناها قراو ناي أونلاين ترانزيشن ويعدقيت ناي وصابات إيران كفيلت كراخبو مفكادو تقاليسو أها قراو كارتا تقيمام ناي وصاب غنزب أبوشت إثيوبيا خوينام كابزخوانا كفال عالم كعدقون كخفلون كمزخلو زحبارة بانكي كان محجن زنبارة ناي $100 ناي متحاز مدبون سريزو خمزلو قاليسو هاقراو بانكي إثيوبيا بزحجي توسيدو زلو وسانا مأكابن متقامن ناي وصاب باطيرا كعب مخوانون كاغنزبن كالو زيغاتا تتقامنات كفاخسولمن بقليلو نعدق السرحات كتكبرو كخلو مخانون غاليسو እዚ بجرين بوكس زفلت ممرح ماكرو ايكونومي صغناتات كتكبر مسجمر زتاتاتو مخوانو زنصلوتم نا ኢትዮጵያ ወገናት እቲ መምርሕ ባጤራ ወጻይ ከመንግስታው ደረጃ ከወረደን ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮዘ ክኸውን በቲ ግዜ መውሳኔ ይሕብሩ ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ዝሓድሽ ለውጢ ኣካል ናይ ተድሕረ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ጽገና ኣብ ሸርፊ ወጻኢ ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ምዃኑ እውን ዘፍለጠ ክኸውን እንከሎ እቶም ሓደሽቲ ምምሕያሻት ዕዳጋ ሸርፊ ወጻኢ ዝያዳ ንምዕባል ብዝብል ዕላማ ይትግበሩ ከም ዘለውን ገሊጹ ባንክታትን ቤት ጽሕፈታትን ሸርፊ ወጻኢ ናብ ወጻኢ ንዝገሹ ዓማዊልን ሃገራዊ ክፍሊት ካርድ ጥራይ ክህባ ይኽእላ ምንባርን ዝጠቐሰት መግለጺ ኣብዚ ግዜ ኣገባብ ገንዘብ ክፍሊት ተቃሊሉ ከም ዘለውን ጠቒሱ أمانغو عطو گجله فانون سرايت فيدرالن أب كتما دبرتابر زقاتم وقع كبيت كم زنبرة تقاليسو أب كلا محارة زوا دوب گوندر كتما دبرتابر
ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ሓይልታት ፌደራልን ዝተፈጠረ ውግእ ህይወትን ንብረትን ከም ዘጥፈአ ተገሊጹ። ኣብታ ከተማ ሰፊሕ ዕንወ ዘሰዓበ ውግእ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዞባ እውን ውጥር ምስ ተልዓለ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ከም ዝተፈጠረ ነበርቲ ቢቢሲ ገሊጾም። ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ንድሕነቶም ክብል ስሞም ዘይገለጸ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ረቡዕ 4 ለካቲት 2018 ብኣቋጽራ ግእዝ ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 1 ቅድሚ ቀትሪ ተኹሲ ክስማዕ ከም ዝጀመረ ገሊጾም። ኣብቲ ክሳብ ሰዓት 11 ዝቐጸለ ውግእ መደበራት ፖሊስን ትካላት መንግስትን ተቃጺሎም ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖ ድማ ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ። በዚ ሕሞት ኣይገለጸን እንተኾነ ግን ነቲ ጉድኣት ከቢድ ክብል ገሊጽዎ። ካሊእ ነባሪ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ፋርጣ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወ ኣብቲ ከባቢ ቄስ ኣለማዮ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከተማ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ከምኡ እውን ማሕበራት ዝበሃል ኣቤተ ጽሕፈት ከም ዝተቃጸሉ ገሊጹ። ነበርቲ ክፍሊ ሲቪል ሰርቪስ፣ ክፍሊ ፖሊስ ዞባ፣ መዕረፊ ኣጋሽ ዋና ማሓዳር ዞባን ሓያሎ ኣቤተ ጽሕፈት ፖሊስ ከም ዝተቃጸሉ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ መጥቃዕቲ ሰብልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ከም ዝተፈጸመ እቶም ነበርቲ ነቲ መደበር ዜና ዝገለጹ ኮይኖም ሓደ ነባሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወሰን ከተማ እዩ ተፈጺሙ ኣብ ከባቢ ኣባ ኣረጋዊ ኪዳነ ምሕረት መጥቃዕቲ ሰብልቦ ነፈርቲ ተፈጺሙ ኣብቲ ከባቢ ሓይሊ ፋኖ ነይሩ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኢሉ ብተወሳኺ ተነባሪ ወሲኹ ኣብቲ እዋን ኣብ ምንቅስቓስ ዝነበሩ 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳን ዘሎ ምትሕብባር እስትራቴጂ ዝሓንፀፀ ምዃኑ ተገሊጹ። ከባቢያዊ ዝምድናን ጽቡቕ ጎረቤትና ንምርግጋጽ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተሓንፀፀ እስትራቴጂ ዘይቕየር ምዃኑ ሚኒስትር የማነ ኣብ ሻቤት ንዝወፀ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር ከም ዝገለጸ ዝሕበር ኮይኑ ርክብ ሪፐብሊካን ሱዳን ሃገረ ኤርትራን ኣብ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ምዕቡል ሞዴል ክልቲአዊ ዝምድናታት ዝውክል ምዃኑ እውን ኣነጺሩሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሃዋህው ካብ ዕለት ናብ ዕለት ተኣፋፈ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ርክባት ብምግባር ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ኣብ ዝሕንፀሉ ዘሎ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ርእስፍ ተዓሊምን ሓገዝን ተጸሚዳ ትሰርሕ ከም ዘላውን ምንጭታት ይገልጹ። ጉዳይ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዘሎ ባእታታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባዕለን ወጥርን ግጭትን ዘለወን ሃገራት ተጸራሪ መርገጽ ብምሓዝ ብመንገዲ ናይ ሱዳን ኩናት ታህናነ የውፃእ ከም ዘለዋ እውን ብተወሳኺ ይግለጽ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መደባት ንምቕራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምስ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተኣሳሰር ምርኢት ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ስርሒት ፈንቅል ወርሻ ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ምኽፋቱ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ተወልደ ቐላቲ፣ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ከምኡ እውን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ። እቲ ብሚኒስተር ምክልኻልን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ከምኡ እውን ፍርያት ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ህዝባዊ ትካላት ከምኡ እውን ምርኢታት ተምሃሮን ምርኢት ዓድታት መንእሰያትን ዘጠቓለለ ምርኢት ብወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብወግዒ ከም ዝተኸፈተ እውን ተገሊጹሎ። ብመሰረት ጸብጻባት ከም ኣካል ናይቲ ጽምብል ውድድራት ካብ ኤርትራ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ስፖርተኛታት ዝሳተፉ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ክካየድ ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተገሊጹሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓጹር ቢዝነስ ካምፓስ ትማልእ መጥቃዕቲ ፍንጀራ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓጹር ቢዝነስ ካምፓስ ከባቢ ትማልእ ምሸት ዘጋጠመ ምፍንጃር ኖታገ ፈጻሚኦን መንቀሊኡን የጻረ ከም ዘሎ ፖሊስ ገሊጹ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ቦታ ዘጋጠመ ምፍንጃር ዛጊድ ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ዘብጽሖ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣብ ዙርያ እቲ ዝተግባር ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ምጽራይ ይግበር ከም ዘሎ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ገሊጹ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣቶ ረዳሃኝ ፍስሓ ንሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ትማሊ 5 ለካቲት 2018 ብኣቋጽራ ግእዝ ከባቢ ሰዓት 3 ፈረቓ ናይ ምሸት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ላዕለዋይ በሪ ቢዝነስ ካምፓስ ሰላም ጸጥታን ከተማ መቐለ ንምዝራገን ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሽባር ተልእኾ ብዘለዎም ሓይልታት ጥፍኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈንጀረ ነታገ ከም ዘጋጠመ ይሕብር ኢሉ። እቲ ዝተፈንጀረ ነታጊ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዘብጽሖ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘየለ እንተኾነ ግን በቲ ድምፂ ናይቲ ነታጊ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝተደናገጸ ብምሕባር ህዝቢ ከተማ መቐለ ናይ ዝተረዲኡ ነቲ ዝተፈጸመ ተግባር ሽበራ ክኾነኖ ጸዊዑ። እቲ ነታጊ ህዝቢ መቐለ ንምሽባርን በዓል 11 ለካቲት ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይበዓል ብዝደልዩ ተላእኽቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ እዩ ዝበለ ኣቶ ረዳሃኝ ቅድሚ ኣዋርሕ እውን በቲ ሕጂ ተፈጺሙ ዘሎ ቦታ
ተመሳሳለ ናይ ሽበራ ስራሕ ተፈጺሞሎ ኢሉ ነዚ ጉዳይ ዝፈጸሙ ተላእኽቲ ጸረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ምስ ዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ብምትሕባር ፖሊስን ሚሊሻን ከተማ መቐለ ትኩረት ሂቡ ይሰርሓሎ ዝበለ ኮይኑ ነቲ ዘጋጠም ምፍንጃር ኖታግስ ይዒቡ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዝኾነ ይኹን ዘጋጠመ ሓደጋ የለን ብምባል ሕብረተሰብና ነስተረዲኡ ተረጋጊኡ ከባቢኡ ክሕሉ ከም ዝግባእ ይሕብር ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም